नमस्कार बंधुगण प्रायतः लोक घरे झिटिपिटी को देखि थांती तेबे एहाकु देखिबा अत्यंत साधारण होइथाए किंतु एहा बहुत कम जानती जे जीव जंतु एवं प्रकृति भितरे गोटिए अलगा संबंध रही थाए। वास्तव में शास्त्र रे झिटिपिटी को एक खास जीव बोली विवेचना करा जायछि। शास्त्र अनुसार झिटिपिटी को कौनसी खास समय रे देखिबा भूमि उपरे देखिबा भविष्यत रे हेबाकू जाउथिबा शुभ अशुभ घटना आड़कू इशारा करिथाए। एहा व्यतीत मध्य झिटिपिटीर कौनसी विशेष अंगरे पड़िबा मध्य शुभ अशुभर संकेत देइथाए। एहा आपण निश्चित शुणिथिबे कि दीपावली दिन जदि झिटिपिटी देखा जाए तेबे माँ लक्ष्मी आगमन होइथाए एवं एहा मध्य विश्वास करा जाए कि जदि एही दिन आपणक उपरे झिटिपिटी पड़ी जाए तेबे वर्ष सारा टंकार वर्षा होइथाए। किंतु हुएत आपण जानिथिबे कि झिटिपिटीर गोटिए प्रयोग माध्यम रे आपण अनेक लाभ पाई पारिबे। तेबे चलतु जानिबा एमिति कौन करिबा द्वारा आपणकू जीवन रे अनेक उन्नति मिली जीव। जदि आपणक घरे झिटिपिटी देखा जाए तेबे तुरंत ठाकुरंक पाखरे रखिथिबा सिंदूर एवं चाउल आनी ता उपरे छिंची देई मनरे जहा आपणक मनरे अछि मागी एवं एहा कहिबा जे जल्दी पूरा हे जाओ। शास्त्र रे झिटिपिटी को गोटे पूजनीय प्राणी बोली कहा जायछि। एहाकू पूजा करिबा द्वारा धन सह संबंधित सबु असुविधा शेष हो जाए बरम आपणक जीवन रे केबे भी कौनसी कष्ट रही न थाए। तेबे बंधुगण ध्यान रखिबे आमे प्रायतः झिटिपिटी देखि थाउ किंतु सबु बेले एही उपाय करिबा द्वारा सफल मिली न थाए। तेबे केवल संध्या समय रे ही एही उपाय करिबा फलप्रद होइथाए। झिटिपिटी जेमिति एक जीव जहाकू देखिबा मात्रे ही लोकंकू घृणा आसी थाए। एहाकू दूरेकी किंबा बाहर करिकी आपण निजर ही क्षति करूछंती कारण झिटिपिटी को लक्ष्मी को प्रतीक मना जाए एवं एहाकू पूजा करिबा द्वारा शुभ संकेत मिली थाए। जदि दीपावली समय रे किंबा कौनसी भी समय रे आपण घरे सफा करुथुबा बेले जदि आपण मल्ला झिटिपिटी देखंती तेबे एहा अशुभ संकेत बोली कहा जाए। तेबे जदि आपणक हाथ रे झिटिपिटी किंबा झिटिपिटीर छुआ मरी जाए तेबे एहाकू न फिंगी माटी रे खाल खोली एहार संस्कार करिदेबा उचित। एहा करिबा द्वारा आपण निजकू ही पापरु मुक्ति करि पारिबे नहले माता लक्ष्मी रागी जिबे एवं धन संपत्तिर असुविधा देखा देब कि लागिब। एते असुविधा आसीब आपण बुझी भी पारिबे नाही कि एहार कारणक एहा आपणक सह कौन हेउछि। तेबे एही प्रकार रे चालिछि। तेबे एही प्रकार रे चालंतु जानिबा एपरि केउ घटना द्वारा आपणक शुभ हेब किंबा अशुभ। तेबे बंधुगण जदि आपण खाइबा समय रे झिटिपिटीर शब्द शुणती तेबे एहा अत्यंत शुभ बोली विश्वास करा जाए। एहा आपणक जीवन रे अचानक कौनसी धन प्राप्तिर संकेत देइथाए कौनसी शुभ समाचार मिलिबार संकेत देइथाए किंबा आपणक जीवन रे किछि शुभ हेबार संकेत को यह दर्शाई थाए। तेबे जदि आपणकू झिटिपिटीर कौनसी मेली देखा जाए तो एहार संकेत होउछि आपणकू बहुत पुराना बंधुक सह भेट हेबाकू जाउछि एपरि संकेत मिली थाए। तेबे आउ एक कथा भी रहिछि जदि आपण स्वप्न रे कौनसी मरी जाइथिबा झिटिपिटी को देखंती तेबे एहार अर्थ आपणक उपरे बहुत बड़ विपद आसीबाकू जाउछि। कहा जाए कि जदि मनीष जाउथुबा समय रे झिटिपिटी हाथ रे किंबा कांधरे पड़ी जाए
ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଇବା ବେଳେ ପାଦରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତେବେ ଏହା ସଂକେତ ମିଳେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବସି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଶବ୍ଦ କରେ ତେବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଝିଟିପିଟି କୌଣସି ପୋକକୁ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଆପଣ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଖବର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର କି ଏହା ଏକ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଝିଟିପିଟି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଦେଖାଗଲେ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନଚେତ୍ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଝିଟିପିଟି ଯଦି କାହାର ମସ୍ତକରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଡାହାଣ କାନରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଆଭୂଷଣର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାମ ପଟ କାନରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଝିଟିପିଟି ଯଦି କେଶ ଉପରେ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଫସିଯାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଖରାପ ଖବର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇକି ଏହାକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଝିଟିପିଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହିପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝିଟିପିଟି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଦରକାର।